Hi guys, drawing ulit tayo guys. Sa amin ko sa guys, YouTube po guys. Ito guys. Teka, ano dito? Dito pa. Ayun sila guys, usap ko sila guys. Kanina, ayun. Sila yung tatlo. Itong babae, tapos itong lalaki, ito isang clown. Ito, sila. Ayun. Usap pala ako dun guys. Ayun guys, tara na guys. Drawing ko sila guys. Unang drawing natin muna si maliit pa si babae. Si clown. Dali ito si clown guys. Teka guys. Ayun guys, tapos na pala guys. Tignan mo siya guys. Teka, picture natin. Sorry ang pangat ko dito kayo sorry. Ito natin guys. Teka, 1, 2, 3. Guys. Aya, tapos na saya. Iba naman guys. Yeah. Papaya. Mix naman na yung lalaki naman guys. Ito. Ito naman siya guys. Ah, shout out sa'yo, bossing. Pen. Stop po muna guys kasi ilang ko ulit eh. Mahirap. Hey guys, tapos na guys. Ito sa guys. Ito, ito guys. Ito guys, Tito Berluti. Dito ang tabi ng biminti. Diyan natin. Ayan guys, dito na po sa vlog. Gusto mo po aming drag. Comment sa akin guys. Okay na guys.